ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد غافلة دا غفلت نرا بیدار شاد اللہ دا پاکی منی طلبگار شاد غافلة دا غفلت نرا بیدار شاد دا اللہ دا پاکی منی طلبگار شاد سرو مال ندی شتیر پائے دین اسلام قربانے کی دمن سرغندی پدار شان چی پکی ننگو ناموس پائے رسول نبی داس جون دلاس اوین زبیزار شان دا دنیا ہم دیننا او ازمونا ټول زمون د کل دین اسلام نظار شایم کته ځان نظر ته خدای رسول خنوی دا الله څخه زبونو ته تیار شای نو اے اشرف چې پروا د چا ونکڑے پنامو سے رسالت باندے نثار شان نو اے اشرف چی پرواد چا ونکڑے پنامو سے رسالت باندے نثار شان